Alright, so kita start je lah Okay, kita start je. Saya akan share screen kat sini. Mana dia? Okay. Alright. Okay guys. Okay. Oh, sorry. Sekejap Okay. Alright, we're going to discuss biomix question 9. Okay, biomix question 9. So please get ready with your answers. Okay, soalan ni dapat ke? Boleh ke jawab soalan ni? Asal saya penting. Okay, kita akan discuss dulu Okay, table 1 shows the results of a genetic population study on a population of Drosophila species. Normal wing L is dominant. Okay, normal wing L besar is dominant over vestigial wing L kecil. So dia bagi kat sini type of wing, normal wing 400 ekor Drosophila. Okay, vestigial wing 64. So normal wing, apa dia punya genotype untuk normal wing? Genotype untuk normal, apa dia? Ada dua ni. Ya, apa dia? L besar, L kecil. So homozygous dominant dengan heterozygous lah. So 400 ni adalah untuk homozygous dominant dan juga untuk heterozygous. Untuk vestigial wing iaitu recessive, dia adalah homozygous recessive. Alright. So for first question, what is the frequency of allele L kecil? So ini dia nak apa? Ni nak huruf apa ni? Frekuensi apa? Soalan nak huruf apa? Untuk kita punya Hardy-Weinberg equation kan? Soalan nak huruf apa? P ke Q ke apa? Q. Q. So soalan nak Q. Korang dapat berapa jawapan? 0.14. Salah. Okay. Dia dah cakap kat sini. Okay. Frequency of homozygous recessive genotype Q squared. 64 bahagi 464. 464 total number population. So bila dapat Q sama dengan 0.137. Ni still Q tau. Awak kena square root ni, ni adalah Q squared. 0.137 ni adalah adalah Q squared. Awak nak dapatkan nilai Q. Nak dapat nilai Q, awak kena square root kan. Barulah dapat jawapan yang ini. 0.37. Siapa dapat 0.37? Angkat tangan. Saya tak square root kan dia. Ya, okay. So semua dapat, most of you dapat. So saya assume semua yang most of you faham lah. Okay, yang tak dapat tu mungkin tak square root. Alright, so bila dah dapat Q, soalan suruh cari nilai P. So awak gunalah P plus Q equals to 1. Dapat P1 minus Q. So P1 minus 0.37 dapat apa? Berapa guys? 0.63. 0.63. Betul tak? Ya, betul. 0.63. Korang buat ke tak Buat ke tak? Buat. Hisham buat tak? Buat. Okay. Alright. Okay, next, how many heterozygotes? So heterozygotes, soalan nak huruf apa heterozygotes? Soalan nak apa heterozygotes? Kalau dia cakap heterozygotes, soalan nak apa? L besar, L kecil. L besar, L kecil. So soalan nak huruf apa? L besar, L kecil huruf apa? PQ. 2 PQ. So soalan nak berapa
how many. So first awak cari dulu frekuensi. Frekuensi of heterozygous genotype 2PQ. 2 darab 0.63 darab 0.37. Berapa jawapan? 0.47. 0.47. Okey, betul 0.47. Ambil 2 decimal places sebab dia punya ya. Ya? Oh, Kau bagi saya? I nak tanya itu berapa I nak tanya berapa decimal place perlu tulis. Okey, kalau untuk ini adalah skema jawapan yang lama. Tapi ikut nota cakap kalau hundreds kita ambil 2 decimal places, kan? Kan tak ada tak dalam nota? Dalam nota dekat Ya, ya. topik 5 dia tulis important notes. Page berapa Kak Ipan? Page berapa? 99. 99. Okay, 99. Page 99 dia cakap 10,000 and above, kita guna 4 decimal places. 1,000 kita guna 3 decimal places. 100 kita guna 2 decimal places. So sebab kita ada 100 saja, 464, we use 2 decimal places. So your answer should be 0.47. Okay, 0.47. Alright. So ni baru dapat frekuensi. Soalan tanya number, berapa ekor yang heterozygous. So you dapat berapa kat sini? Kalau 0.47, 0.47 darab dengan 464. You dapat berapa? 218.08. 218. 218 Ambil 218 lah. Okay, katakanlah ikut skema. Kalau ikut skema biomix, 0.4662 times 464. Jawab berapa jawapan? Awak akan dapat 216. Okay, awak akan dapat 216. Okay, awak akan dapat 216. Itu untuk heterozygotes. So, katakanlah soalan yang tadi dia cakap 400. 400 Drosophila yang normal, L besar homozygous dominant. Alright. Okay, homozygous dominant dengan heterozygous. So heterozygous tadi saya ikut jawapan skema Heterozygous tadi saya dapat 216. So dia tanya how many homozygous dominant are left? Okay, soalan cakap if all vestigial berapa? 1? 184. 184. Alright. Soalan cakap if all vestigial wing Drosophila are removed from the population. So kita ada 400. Okay, kita ada 400 untuk normal. Okay, 400 untuk normal. Vestigial kita ada berapa tadi? 64. Soalan cakap kita remove. All vestigial kita remove. Berapa homozygous dominant are left? So 400 tolak 216 lah. Mana datang 216 tadi? Kita dah kira tadi. Yang ni. 216 ni. Okay. So bila kita buat 400 tolak 216 dapatlah 184. So kita punya homozygous dominant adalah 184. Okay. So soalan seterusnya dia cakap calculate the frequency of allele L, okay, capital N and small letter L in the new population. So the question asks you to find P, Q, new population. Maksud new population yang dia dah buang 64 tadi. 64 ekor Drosophila tu dah buang. Tinggal 400 sahaja. So soalan tanya, apa P dengan Q yang baru? You dapat berapa untuk P? P dapat berapa? Ada tak pilihan jawapan? P dapat berapa? Yang ni, untuk pilihan jawapan dapat berapa? Saya dapat mungkin lain sikit kot. Dapat 0.73. 0.73. Okey, lagi? Ada tak yang lain? Jawapan? 0.678. 0.678. Okey, ada tak lagi jawapan? Girls dalam ni senyap sangat ni. Ada tak dapat jawapan Saya tak? dapat 0.678 juga.
0.678. Okay, so ada dua, ada ni lah. Okay, siapa yang dapat selain nombor di atas? Ada tak dapat jawapan selain nombor di atas? Ada tak? Okay, Adila dapat berapa Adila? 0.238. 0.238. Okay, Iman dapat berapa Iman? Iman, Dah, madam. Nombor apa ni? Masuk. Iman kita buat soalan biomix question number 9 Iman. Okey, dah ya. Madam nak letak jawapan yang baru boleh? Apa dia? Jawapan lagi satu. 0.54. 0.54. Okay. Alright. Sekejap kita tunggu jawapan Iman. Okay, kita sementara kita tunggu Iman punya jawapan untuk PQ. Q ada tak untuk Q? Apa jawapan? Ada tak pilihan jawapan Q? Q. Jawapan untuk Q berapa? 0.322. 0.322. Okay. Selain 0.322, ada tak jawapan lain? Ada tak? Tak ada? Tak. 0.27. 0.27. Okay, lagi? Tak ada. Iman, berapa? P? Iman? Soalan C2 eh? Ya, C2. Soalan nombor 9, C2 kan guys? C2. Saya tak jawab, madam. Kenapa tak jawab? Tertinggal. Tipu. Betul. Nanti jawab. Saya buat Okay. sampai B. Okay, soalan. Okay, mungkin awak tahu ke tak buat? Tahu tapi saya lupa kot. Tahu. Okay. Buat sekarang? Kejap. Okay. Soalan tanya. Okay, saya repeat balik. Okay, saya repeat balik. Ya, soalan kita baca balik soalan. Alright. Soalan cakap, okay, kita ada dua type of wing. Kita ada normal, kita ada vestigial. Drosophila species ada 400 ekor yang normal. Vestigial wing ada 64 ekor. Bila yang normal, dia punya genotype adalah homozygous dominant dengan heterozygous. Kalau untuk vestigial wing, dia punya genotype adalah homozygous recessive. Okay, soalan untuk C ni, yang ni tak ada masalah, senang. Yang C ni yang susah ni. Dia boleh tanya. Soalan C dia tanya, tadi kita ada 400 normal, kita ada 400 normal, 64 vestigial. Soalan C dia tanya, if all vestigial wing Drosophila species are removed from the population. So, bila kita remove vestigial wing, Iman, dengar tak? Iman? Dengar, madam. Okay, bila kita remove vestigial wing, okay, soalan tanya, berapa homozygous dominant yang tinggal? So, tolaklah 400, tolak 216. Dapatlah 184. Okay, next question, soalan tanya, calculate the frequency of allele capital P, okay, dominant allele and recessive allele in the new population. Yang new population di mana kita dah buang 64 ekor Drosophila tu, kita dah buang. Okay, 64 ekor vestigial wing Drosophila kita dah buang. Sekarang population kita yang baru adalah ada 400 saja. So daripada 400 ni, soalan tanya kira P and Q yang baru. Untuk kira, awak tak boleh kira directly cari guna Hardy-Weinberg equation. Awak tak boleh guna P plus Q equals to 1 ataupun P squared plus 2PQ plus Q squared equals to 1. Sebab tak ada cara nak cari P and Q guna cara yang macam tu. So apa awak kena cari? Apa yang awak kena buat? Cara yang macam mana awak kena buat? Awak kena ikut yang macam subtopic 5.1 hari tu.
gene pool concept. Maksudnya kita dah ada 400 ni, homozygous dominant adalah apa tadi? 184. Heterozygous adalah 216. Okay? Okay, itu yang normal. So untuk cari frekuensi of dominant allele, 2 times 184 plus 216 over 200 times 400. Mana datang 184 ni? Yang ni kejap. Sebab bila lagi. Okay, mana datang 184 ni? 184, kenapa kita buat 184? Okay, 184 darab 2. 2 ni sebab kita ada 2 dominant allele. 2 dominant allele. 184 tu adalah, okay, 184 ni adalah jumlah ni lah. Jumlah untuk dominant allele. Kenapa darab dengan 2? Sebab kita ada 2 dominant allele kat sini. Sekarang kita nak cari dominant allele. Okay, tambah dengan 216. 216, actually 216 ni darab dengan 1. Kenapa 1? Sebab kita ada satu saja dominant allele dekat heterozygous. Okay, bahagi dengan 2 times 400. Kenapa 2? Sebab setiap ekor Drosophila akan bawa 2 allele. 1, 2. Sama ada L besar ataupun L besar L kecil. So ada 1, ada 2. 2 allele. Times by 400. 400 ni adalah population yang baru. Yang kita dah buang 64 ekor vestigial tu. Dapatlah jawapan berapa? Jawab 0.73. So ini adalah jawapannya. 0.73. Okay, saya padam. Okay, dapatlah ini. Boleh ke? Faham tak? Faham ke? Faham. Okay, faham Siapa ada soalan kat tangan? Sebab saya ada bagi soalan, saya ada bagi satu quiz 5. Saya ada bagi satu quiz population genetic dekat Google Classroom. Itu adalah soalan quiz saya nak awak jawab. Okay, saya nak awak jawab saya nak awak jawab and hantar pada minggu ni lah, pada hari Ahad awak hantar. So, soalan tu berkaitan dengan yang ni. Berkaitan dengan yang remove ni. So, kalau tak faham, tanya sekarang. Boleh? Madam, Ya. yang saya dapat jawapan 0.73. Betul. Tapi saya punya nilai tu bukan 184, saya 186. Lepas tu nilai yang 216 tu, nilai saya 214. Mana awak dapat 186? Awak guna ambil berapa decimal point? Sebab saya ambil yang dekat C tadi kan. Cara saya buat C tu dia lain. Nanti saya cakap lagi. C macam mana awak buat? Yang C ni, kan dia beritahu dia remove yang Q tu kan. Jadi yang P tu saya ambil daripada atas 0.63. Ambil frekuensi 0.63. Okay, So 0.63 tu saya square kan. Okay. Saya square kan dapat 0.4. 0.4. Okay. Itu frekuensi P square. So nak cari number tu je benda frekuensi. Nak cari number je saya darab dengan 464. Dapat 186. Oh, okay. Oh, buat boleh je. Tapi cara tu jauh lah. Boleh je, tak ada masalah. Okay, madam. Okay. Alright, tapi kalau yang betulnya cara yang tadilah lebih senang. Terus tolak. Sebab dia dah suruh cari heterozygotes kat sini. So terus tolak boleh. Alright, lepas tu soalan dah dapat P. Cari nilai Q akan dapat 0.27. Kenapa Q 0.27? Sebab kita tahu 400 L besar adalah berapa tadi? 184. L besar, L kecil 216. So 16, kenapa 216? 216 ni datangnya daripada heterozygotes lah. Darab dengan 1. Kenapa 1? Ada satu saja recessive allele. Over dengan 2 times by 400. Okay, 2 times 400. Dapatlah 0.27. Boleh? Boleh ke? Boleh. Alright. So katakanlah saya tanya, okay, tadi saya cakap, sekejap. Okay. Nak tanya soalan pattern lain. So katakanlah saya ada 400 tadi,
400 normal. Okay, normal 400. Okay. So L besar, L besar, L besar, L kecil. Berapa tadi normal? 216 kan? 184. 184, sorry. Okay. Okay. Normal yang ni 184, heterozygous 216. Katakanlah soalan saya tanya, heterozygous ni saya tambah lagi 30. Okay, dekat heterozygous, saya tambah, dekat population ni, saya tambah lagi 30 vestigial, saya tambah lagi 30 heterozygous Drosophila. Cari P and Q yang baru. Kira kejap. Saya nak P and Q yang baru. Cari sekarang. Saya bagi 5 minit. Cari sekarang. Okay, 5 minit saya bagi. Nak minum sekejap. Siapa yang dah dapat jawapan boleh letak dekat chat. Okay, dekat bahagian chat tu. Saya nak tengok. Tulis P apa dia, Q apa dia. Kaiping ambil 2 decimal point Kaiping. Sebab kita 100 saja, letak 2 decimal point saja, ambil 2 decimal places saja.
Alright, so most of you jawab 0.71, 0.29. So kita tengok betul tak awak buat ni. Kita tengok. So macam mana nak kira, most of you kita tengok. So macam mana nak kira, okay, saya select seorang. Macam mana dia entah dia kira. Alia Adelina, macam mana awak kira? Saya yang P tu. P tu, Saya 2 Okay. darab 184. Lepas tu tambah dengan 246 sebab 216 tambah dengan 30 tadi yang baru. Okay, lepas tu dia punya ni? Bahagi dengan 2 darab dengan 430. Okay, dapat tak? Dapat tak ni? Dapat apa? 0.? 430. Okay. 0.71 Jadi bawah tu 400. Kan? 0.71 kan? Okay. Bye. Yang lain dapat tak? Guna metode yang sama tak? Yang lain? Siapa guna metode sama macam Alia, angkat tangan please. Guna metode yang sama macam Alia, angkat tangan. Madam, Okay, betul. Yes, betul. Ya, Iman. yang bawah tu 430 kan? 40 itu. Sorry, terganggu tadi. Okay. Terganggu. Bye-bye tadi. Okay, 430. Betul. Thank you, Iman. Thank you yang betulkan saya. Alright. Okay, itu macam mana. Siapa tadi? Alia buat. Okay, saya nak pilih seorang lagi. Imani. Macam mana awak dapat Q? 216 tambah 30 216 tambah 30 bagi 2 darab 430. 430. So dapatlah 0. Berapa tadi? 29. Okay, so dapat macam ni. Okay, so betul lah. Pandai. Semua dah pandai dah buat untuk topik 5. Alright. So, untuk seterusnya, saya nak bagi briefing on assignment. Okay, assignment. Saya nak bagi briefing on assignment. So, tolong bagi extra attention sebab kita nak cerita mengenai awak punya assignment yang awak kena buat dah start pada minggu ni. Sebab kenapa? By minggu depan saya nak awak hantar draft. Okay, bukan final submission tapi saya nak awak hantar draft. Okay, saya nak awak hantar draft pada saya selewat-lewatnya pada hari Jumaat. So, untuk assignment pada SEM 1 you have to do assignment on expression of biological information and it is 15%. So what you need to do is, you need to discuss about topic 6. So this is you need to do. Describe the concept of central dogma, describe DNA replication, explain transcription translation, explain the synthesis of viral proteins, illustrate the mechanism of lag operon. Ini adalah general lah. Saya akan cerita detail apa yang awak kena buat. Okay, so this is general instruction. Students must work on this assignment. Individually. Okay, the assignment must be prepared in English and computer generated. Create a blog using the Walklet platform. Okay, awak kena buat blog. Okay, basically awak kena buat blog. Macam mana contoh Walklet yang awak boleh tengok? Awak boleh pergi tengok saya punya Walklet. Klik saya punya link, my link, pergi cari my Walklet. Okay, awak boleh tengok ataupun pergi pada Google site saya. Okay, apa yang awak kena buat? The blog must include the following. Kena ada front page, concept of central dogma, DNA replication process, transcription translation, synthesis of viral proteins, mechanism of lag operon, reference. Assignment must be submitted in PDF version or link and it must submitted online latest by 15 October 2021. Draft can be submitted starting from 20th September. Okay,
So that is general instruction. Instruction yang detail awak kena buat. First kena ada part, kita ada part A sampai part G. Part A awak kena buat front page, mesti ada front page. Front page tu mesti ada apa? Kena ada title. Title ada cover image, ada student detail. Detail which include student full name. Okay, kena ada student awak punya full name, matric number, practicum and profile picture. Gambar mestilah nampak daripada bahu ke atas. Saya tak nak awak nampak gambar awak jauh gila. Okay? Jauh gila macam nampak je betul-betul Pinang punya jauh ke. Okay, tak nak. Saya tak nak. Saya nak tengok muka. Right, letak gambar. Itu adalah part A. Part B, concept of central dogma. Describe the concept of central dogma based on suitable diagram. Okay. Part C, DNA replication. Describe the DNA replication process according to the semi-conservative model. Letak diagram and describe based on semi-conservative model. Okay. Tabulate the list of 6 enzymes involved in DNA replication and state their roles in DNA replication process. Tabulate maksudnya kena buat dalam table. Letak dalam table semua enzim dalam DNA replication. Part D, protein synthesis, transcription and translation. Explain transcription. Letak gambar transcription, explain. Letak gambar translation, explain. Lepas tu, yang ketiga, tabulate the differences. Again, tabulate. Tabulate maksudnya buat dalam table. Apa ke differences awak kena discuss? Ada 1, 2, 3, 4 saja differences. First adalah location, stages, enzymes. 5. 1, 2, 3, 4. Okay, location, stages, enzymes and product. Okay, kena ada 4 differences saja. Tak nak lebih, tak nak kurang. 4 differences. Part E. Part E, synthesis of viral protein. Find information and briefly explain the synthesis of viral protein in infected cell. Okay, cari information and explain synthesis of viral protein in infected cell. Suggest a possible way to prevent translation of the viral mRNA. Okay, awak cerita. Okay, awak suggest satu cara macam mana kita nak prevent translation. Okay. Part F, mechanism of lag operon. Choose a suitable animation or video. Letak satu video mengenai regulation of lag operon in the presence and absence of lactose. Explain the mechanism of lag operon. Part G, references. References at least ada satu buku. Mesti ada satu buku. And 2 website resources. Okay, satu buku, 2 website sources and arrange all the further references in alphabetical order. Susun reference ikut alphabet. A dulu letaklah A. Kalau yang C, letak C. Kalau G, Z, letak bawah sekali. Okay, follow the APA 7 edition format. Okay, ikut APA 7 edition format. Yang ni lah. Benda-benda ni awak, kita orang dah letak benda ni dalam drive awak, drive pelajar. Okay, biology drive pelajar. Awak boleh tengok detail ni. Di semua detail ni dalam awak punya drive. Okay, so contohnya, ni bukanlah contoh, maksudnya ini adalah dia macam ni. Contoh. Ini worklet tu lah. Title, mesti ada title. Mesti ada cover image. Mesti ada detail. Okay, part A. Part B, ini ada central dogma. Gambar central dogma and explain sikit mengenai central dogma. Part C, DNA replication. Letak gambar DNA replication based on semi-conservative model and explain sikit. Okay, lepas tu letak table. Okay, letak table. Untuk DNA replication, dalam beberapa minggu
Alright, untuk DNA replication, awak kena buat, jangan cari gambar jangan cari gambar prokaryot. Cari gambar eukaryotic cell. Okay? Part D, protein synthesis, transcription and translation. Macam ni dia letak gambar transcription, lepas tu explain proses transcription. Sama juga translation. Explain translation process. Okay, sama juga untuk transcription and translation. Make sure awak letak gambar based on eukaryotic cell. Okay, letak gambar based on eukaryotic cell, bukan prokaryot. Prokaryot saya tolak markah. Sebab tu awak kena hantar draft. Hantar dulu draft pada saya akan check gambar betul tak? Explanation betul tak? Okay, untuk yang ketiga, tabulate the differences, letak dalam table. Part E, synthesis of viral protein. Find information and explain the synthesis of viral protein. Okay, explain lah. Explain semua ni. Okay, explain. Okay, cari satu gambar, explain and suggest a possible way to prevent the translation of the viral mRNA. Okay, suggest a possible way to prevent the translation of the viral mRNA. Jangan copy kawan saya nak tengok semua lain. Okay, semua lain. Kalau saya tangkap ada yang copy kawan sebiji, saya tolak markah dua-dua. Okay, part F, mechanism of lag operon. Okay, mechanism of lag operon, choose a suitable animation or video. Okay, pilihlah satu video ataupun animation. Lepas tu, cerita regulation of lag operon in the presence and absence of lactose. Okay, cerita. Tak nak, kena ada dua-dua lah. Kena ada presence and absence of lactose. Briefly explain the mechanism of lag operon. Explain the mechanism of lag operon. Last kali adalah references. Samalah references, buat macam ni, buat cantik-cantik and susun ikut alphabetical order. Tengok huruf A dulu. A duduk atas lah. C. Lepas tu huruf R. So ikut susun alphabetical order. At least kena ada satu buku and 2 website sources. Follow APA 7 edition. Okay, yang tu lah. Alright. Itu saja untuk contoh. Lepas tu kita tengok pada rubrik. Ada wifi kat rumah orang. Mak dia kata kalau ada masalah, anak dia akan call, beritahu mak dia akan call terus kat ni dan ada backup untuk betul kan. Dia bangun pagi tu ada masalah nak bangun. So, dia pun bangun pagi, solat subuh jemaah satu family. Lepas, mak dia bagi tasbirah. Okay, untuk rubrik ni adalah panduan untuk awak dapatkan full mark. Okay, kita kalau boleh assignment ni kita nak tolong awak untuk dapatkan full mark. So make sure awak buat, follow semua bahagian 4 ni. Okay, daripada sini 4 ni awak follow sampailah ke bawah. InsyaAllah awak akan dapat full mark. Okay, so buat based on rubrik. Okay, so yang pentingnya untuk pertama, hantar on time. Hantar 15 Oktober, hantarlah 15 Oktober. Okay, 10%. Hantar je terus dapat 10%. Yang kedua, creativity and appearance. Okay, excellent presentation. Okay, excellent presentation maksudnya colourful. Tak adalah 3 colour primer je, hijau, biru, kuning. Tak nak. Hijau, biru, merah. Okay, tak nak. Make sure it is colourful. More than 3 colours. Has suitable cover image. Cover image yang sesuai. Tajuk expression of biological information. Janganlah letak gambar artis. Okay, janganlah letak gambar K-pop ke apa ke, tak nak. Letak suitable cover image. Okay. Yang ketiga, include appropriate title. Okay, title. Yang keempat, provide students details with profile picture.
buat itu dapat 10%. Okay, lepas tu effort. Okay, concept of central dogma. Ada part A, concept of central dogma. DNA replication, ada protein synthesis, ada viral protein, ada mechanism like operon. Kita bagi 10 markah. 10%, sorry. Then untuk elemen 1, concept of central dogma. Ada diagram, flow of genetic information, describe, tulis nama saintis yang propose central dogma ni, dapatlah 1 markah, 10 markah. Elemen kedua, DNA replication. DNA replication letak diagram, letak description, letak semua enzymes, letak dalam table, dapatlah 10%. Okay. Seterusnya, elemen 3, protein synthesis. Letak gambar diagram transcription, letak transcription process, letak translation, letak explain and letak table. Dapatlah 20%. Elemen 4, synthesis of viral protein. Letak diagram, explain, suggest possible way, connectkan dengan COVID-19. Kaitkan dengan COVID-19 sekarang. Awak dapatlah 10%. Mechanism of lact operon, letak video, presence of lactose, letak video, absence of lactose, explain, regulation lact operon in the presence of absent lactose. References, 1 buku, 2 website, arrange in alphabetical order, follow APA 7 edition format. Dapatlah 10%. Ada soalan? Ada soalan tak? Madam, Ya. will it possible have the same picture with others? Pictures okay, pictures is fine. Explanation tu saya nak tengok. Videos dan diagram itu sama pun tak apa. Sama pun tak apa, tak apa. Okay. Saya faham sama pun tak apa. Okay? Tak kisah. Yang penting gambar mestilah high resolutions. Okay, high resolution. Saya tak nak gambar gambar yang pecah, blur semua. Macam tu. Okay? Macam itulah. Alright, ada lagi soalan? Madam, for the reference, we need to attach all the gambar punya reference atau hanya information yang kita dapat dari website? Hanya information sahaja, gambar tak perlu references. Okay, thank you, madam. Alright, welcome. Lagi? Tuan tanya, madam. Ya. Adila dulu. Adila. Dia tak ada limit page ke limit word ke? Page limit words tak ada. Tak ada. Lepas tu size font tak ada. Size font tak ada. Tak tetapkan. Okay. Thank you, madam. Tak boleh pilih font pun sebenarnya. Ada satu tu je. Oh. Ya, Okay. boleh. Yang blog ni kita pakai apa ya, madam? Pakai apa maksudnya? Maksudnya kita buat guna macam blog lah. Worklet. Okay. Google Worklet. Awak boleh tengok my link saya lah. Pergi pada my link saya, pergi pada my Worklet. Klik tu, nanti awak tengok contoh. Basically awak kena create account Worklet dulu. Baru awak boleh buat benda ni. Okay, madam. Lagi ada soalan? Soalan? Okay. Tak ada. Kalau ada apa-apa boleh tanya. Okay, boleh tanya saya, boleh mesej saya lah kalau ada benda nak tanya. Okay, sebelum saya proceed kepada topik 6, nak cerita sikit pasal awak punya eksperimen 5, post-lab. Post-lab eksperimen 5, okay, awak kena buat apa? Awak kena untuk discussion, untuk post-lab eksperimen 5. Okay, awak cerita genetic inheritance. Okay, inheritance trait in human. So dalam awak punya lab manual tu ada 6 karakteristik kan. Ada 6 karakteristik, ada ear lobe, ada shape of, ada tongue rolling, ada right hand, left hand. Okay, right hand, left hand, dimple, non-dimple. So awak letaklah, awak describe lah, ada inheritance of genetic traits in human ada 6 dalam eksperimen ni. Describe satu-satu. Ear lobe berapa orang yang attach,
berapa orang yang free. Okay, dimple, karakteristik dimple. How many yang ada dimple, how many yang tak ada dimple. Explain satu-satu all the six characteristics, all the dominant and recessive. That is for part 1. Part 2, ABO blood group, explain, define multiple allele. Second, explain how blood group is determined. Okay, how we determine our blood group. Macam mana saya boleh cakap contoh, macam mana saya cakap saya blood group B. Bukan cerita pasal inherited mak ayah blood group B, tak. Kita punya blood group tu, apa yang determinekan dia adalah blood group B? Apa ada dekat surface blood group? Apa ada dekat surface blood tu? Ini cerita. Yang ketiga, cerita pasal frekuensi lah. Dalam kelas awak, berapa orang yang blood group A? Berapa orang yang blood group B? Berapa orang yang AB? Berapa orang yang O? Berapa orang yang tak tahu? Cerita. Cerita semua. Itu adalah awak punya discussion. Okay? Alright? Soalan? Soalan tak ada. Nanti tak ada tak tahu nak buat. Ada soalan tak? Iman, ada soalan? Iman, Tak tahu lah. tak tahu apa? Apa yang entah? Tahu apa? Apa yang tak tahu? Saya tahu apa yang Min cakap tadi lah. Tahulah nak buat apa. Calculate. Ya, aku cakap calculate ke tadi. Ni, baru-baru ni saya tengah cakap pasal apa? Apa? Saya tengah cakap pasal apa, Iman? Akulah Iman. Kau buka kamera sekarang? Ni pasal apa lab report yang jin-jin tadi tu. Okay. Tahu. Okay, tahu. Bagus. Alright. Nanti apa-apa kalau tak faham boleh tanya Iman. Okay, dia faham. Okay. So, before we proceed to topic 6, kita break dulu 5 minit boleh tak? Okay? Boleh. Okay, kita break dulu kejap. Penat lah. 5 minit. Kita sambung balik sekejap lagi. Bye-bye.
Alright guys, semua dah ada ke? Ada berapa orang? 16. Mak kau. Sorry. Cek. Ih, kejap Sebentar. Okay. So, kita akan sambung topik 6. Kita akan sambung topik 6 untuk expression of biological information, and kita tak ada masuk lagi lah sebenarnya. Kan? Tak diskusinya kan? Belum ada. Belum. Okay. Sekejap. Okay. So, for today, we're going to discuss topic 6, expression of biological information. Okay, expression of biological information, and this topic it won't come out in your final exam because this is your assignment. So, apa yang keluar sebagai assignment takkan keluar untuk final exam. Tapi for this topic, it will be in your UPS. It will be in your UPS 2 or UPS 3. Let me see. Where is it? Let's not find it. Okay. It will be in your UPS 2, yeah. UPS 2 next month. Okay, next month, week 12. Okay. So for this topic, we have 4 subtopics: 6.1 DNA and genetic information, 6.2 DNA replications, 6.3 protein synthesis, transcription and translation, 6.4 gene regulation and expression, lack operon. So for today, we're going to discuss 6.1 until 6.3. Maybe not until 6.3, maybe I'm going to just overview for protein synthesis. Kita tengoklah takat mana yang kita mampu. Okay, before we proceed to 6.1, I already assigned add puzzle to you, right? Video on add puzzle. Betul ke saya assign? Ada tak saya assign dalam Google Classroom? Ada ke? Please guys, ada tak? Ada madam. So, jawab tak? Belum. 0/14 apa benda? Ni aku nak ni ya. Terima kasih guys, terima kasih. 0/14. Tak ada siapa pun jawab lagi. Thank you for your cooperation. Okay, tak apa. Tak jawab hari ni pun tak jawab lagi pun tak apa. Lepas saya akan explain dulu DNA replication. Nanti lepas kelas hari ini atau esok tolonglah jawab. Sebab nanti saya akan assign satu lagi add puzzle mengenai transcription. Okay, transcription and translation. Tak pun 2 video. Transcription satu lagi, translation satu lagi. So tolonglah jawab. Okay. Kejap je. Tolong jawab DNA replication ni. Okay, baru tak ada siapa pun jawab lagi. Tak apalah. Mungkin busy. Okay, tak apa. Later. So, for 6.1 DNA and genetic information, these are the objective. State the concept of central dogma. So, untuk part A awak untuk assignment Untuk assignment part A awak kena masukkan gambar lah, letak title semua. Ini adalah part B. Okay, awak cerita pasal central dogma. State the concept of central dogma. So what is central dogma? Central dogma refer to the flow of genetic information. Okay, I repeat, central dogma refer to the flow of genetic information starting from DNA to RNA, RNA to protein. Okay, that is central dogma. The flow of genetic information, DNA to RNA, RNA to protein. Okay, so DNA makes RNA, RNA makes protein. So from DNA
to RNA, we have a process called transcription. Okay, from DNA to mRNA, we have a process called transcription. From RNA to protein, we have a process called translation. Where is it? Translation. Okay, translate. Kita translate. Okay, alright. That is central dogma. And this term of central dogma is coined by Francis Crick. Okay, Francis Crick, after he discovered the principle that relate the DNA, RNA, and protein, okay, dia discover DNA, dia discover the central dogma. Okay, lepas sebab dia relatekan balik DNA, RNA to protein. So dia terfikir, oh, this is flow of genetic information. Okay, we get our protein from DNA. DNA to RNA, RNA to protein. Okay, that is intro 6.1, DNA genetic information. For 6.2, DNA replication. Okay, for DNA replication, these are the objective. Describe semi-conservative. Okay, describe semi-conservative replication. Explain the enzyme and proteins involved in DNA replication. Explain the mechanism of DNA replication and the enzymes involved. Okay, so I'm going to explain everything for today in DNA replication. But before my class, you already had your lecture with Mr. Azman, right? Kan? Okay. So, you dah discuss sampai mana? Discuss sampai mana dah? Chapter 6 ni? Tadi kami belajar population. Population genetik? Masuk 6.1 tadi. Oh, 6.1. Sikit je. Oh, so tadi population genetik dengan 6.1 lah. Oh, patutlah awak dah hebat population genetik sebab dah belajar. Okay, tak apa. So, patutnya saya tak payah explain 6.1 tadi. Tak apa, saya explain lah lagi. Alright, so 6.2 DNA replication, memandangkan awak tak cerita, awak tak discuss lagi dalam lecture, so kita akan discuss lah. Alright, so describe semi-conservative replication of DNA. So, DNA replication occur during S phase. Okay, S phase of cell division. Okay, cell division, you already know we have it's not cell division, it's actually cell cycle. Okay, cell cycle, you already know we have interphase and M phase. In interphase, we have apa? Interphase ada apa? Azwa, interphase ada apa? G1S, G2. Very good, G1S, G2. During S phase, we have DNA replication. Okay, this is when we going to replicate DNA. Okay, replicate DNA. Sebab apa kita nak replicate? For the transfer of genetic information during cell division. Okay, we going to transfer the genetic information during cell division. Alright, there are 3 models of DNA replication. 3 models to describe DNA replication. The first one is semi-conservative model. Cara tulis semi-conservative memang kena tulis macam tu. Mesti ada dash. Is semi-conservative model. Okay, conservative model and dispersive. Okay, dispersive. The one that we learn in our syllabus is this one, semi-conservative model. In your assignment, make sure you describe the model of DNA replication based on semi-conservative. Okay, based on semi-conservative. Right? So what is semi-conservative, semi-conservative? This is when the original DNA molecule act as template. Okay, original DNA. Okay, the original DNA molecule act as template, producing 2 DNA molecules. Each DNA consists of one old and one new strand. Okay, semi-conservative maksudnya yang ni lah. Contoh, ini adalah original. Okay, ini adalah kita tengok yang tengah-tengah ni je Kita tengok yang tengah-tengah ni je. Yang ni adalah semi-conservative model. Yang atas ni adalah original. Yang original ni ataupun kita panggil sebagai parent DNA, dia akan separate. Bila separate, the parent DNA will act as template. Okay, template maksudnya dia tu sebagai benda yang kita nak copy, benda yang kita nak replicate. Contohnya awak nak buat soalan maths lah contohnya. Awak tak siap soalan maths tu. Betul, awak nak cari, awak nak pinjam kawan awak punya soalan, punya jawapan. So kawan awak punya jawapan tu, ini adalah original DNA ni, that is your
kawan awak punya jawapan. So awak replicate, awak nak copy. Bila awak nak copy, awak dah ada dah jawapan awak. Jawapan awak tu adalah new strand. Biru cerah tu, okay, color biru yang cerah ni itu adalah new strand. Okay, yang ni. Color biru gelap adalah old strand, biru cerah adalah new strand. Okay, so you can see that semi-conservative model refer to the original DNA molecule act as template. Original act as template, producing one old strand, one new strand. That is semi-conservative. Okay, alright. Enzymes and protein involved in DNA replication. So, to replicate DNA, okay, replicate DNA daripada satu kopi, daripada kopi yang lama, contoh yang ni lah. Okay, ini kopi yang lama. Kita nak hasilkan kopi yang baru. Okay, yang ni. Yang merah ni adalah kopi yang baru. So, untuk hasilkan kopi yang baru ni, okay, the new strand, kan kopi the new strand, to produce the new strand, we need 6 enzymes and 1 protein. Okay, we need 6 enzymes and 1 protein. The first enzyme is DNA helicase. Okay, DNA helicase. First protein is single strand binding protein. Second enzyme is topoisomerase. Some of the books, okay, if you have local books, topoisomerase is also the same as DNA gyrase. Okay, DNA gyrase. DNA gyrase. Okay, kalau awak refer kepada setengah buku, topoisomerase ni juga ditulis sebagai DNA gyrase. Then we have DNA primase. Okay, DNA primase. Next, we have DNA polymerase 3, DNA polymerase 1, DNA ligase. Okay, we have 6 enzymes and 1 protein. So, in your assignment, you need to tabulate the enzymes in you need to tabulate all the enzymes in DNA replication. Maksudnya awak kena buat table. Okay, untuk describe the enzyme and function ni, awak kena buat dalam bentuk table. Okay, so first kita tengok apa itu DNA helicase or helicase. Right, DNA helicase ataupun helicase. DNA helicase or helicase, it will catalyze. If you notice that everything end with is, apa-apa yang semua enzim and most of the enzyme dia semua nama enzim akan berakhir dengan ase. Okay, it will end with ase. DNA helicase, topoisomerase, primase, DNA polymerase 3, DNA polymerase 1, DNA ligase. So all enzyme that end with ase, it will start with catalyze. Awak kena start dengan perkataan catalyze sebab dia adalah enzyme. Enzyme. Bila enzyme, kita punya keyword, okay, kata kerja untuk enzyme is catalyze. Other than catalyze is not acceptable. For example, if you write primase synthesis single RNA primer. Salah. Primase catalyze the synthesis of single RNA primer. Okay, kena ada perkataan catalyze tu. So kita tengok the first enzyme, DNA helicase or helicase. It will catalyze the unwinding of parental double helix at replication fork. Maksudnya DNA double helix tu dia akan buka. DNA helicase ni macam zip. Okay, dia akan buka double helix of DNA. Okay, helicase ni macam zip, dia akan buka. Bila dia buka, tempat yang dia buka tu kita panggil sebagai replication fork. Okay, replication fork. For example, yang ni. Yang color merah tu adalah helicase or DNA helicase. You can see that it catalyzes the unwinding of parental double helix. Dia buka DNA double helix tu. So how it open? It will open by breaking the hydrogen bond.
Okay, di hydrogen bond. Hydrogen bond tu apa? What is hydrogen bond? Where can you find the hydrogen bond? Kat mana awak boleh nampak hydrogen bond? Kat mana awak boleh jumpa? Where can you find hydrogen bond in the DNA? Between the strands. It's not between the strands. Please, it is okay. Generally, it is between the strands. Be more specific. Nitrogenous base madam. Yes, Alia, between the complementary bases. For example, A complement to T, G complement to C. Okay, so between complementary bases, we have hydrogen bond. For example, this one. Tak ada ni. A dengan T, A dengan T, G dengan C. Okay, ni lah yang ni. ATGC, contoh-contoh. Okay, yang ni. Ini adalah yang saya highlight kalau kuning ni, ini adalah complementary bases lah. So helicase akan putuskan hydrogen bond. It will break the hydrogen bond between the two strands. Alright? Okay, that is the DNA helicase. Second, we have topoisomerase. Topoisomerase will catalyze the relief of the strain due to the unwinding process, or it will prevent the supercoiling. Maksudnya, DNA ni dah double helix. Okay, DNA ni adalah double helix. So, bila kita tiba-tiba kita bukakan dia, dia akan jadi supercoil. Dia akan balik-balik ke dalam bentuk asal. Okay, untuk prevent that to happen, we have topoisomerase. Okay, topoisomerase. Next, we have single strand binding protein. Single strand binding protein, it will bind and stabilize single-stranded DNA until it can be used as a template. Okay, it will bind and stabilize single-stranded DNA. For example, kita dah buka tadi. Okay, kita dah buka. Mana dia? Tadi. Kita dah buka ni. Okay, sekejap saya padam. Messy. Padam. Okay, padam. Okay, kita dah buka. DNA double helix tu. Single-stranded binding. Pasal apa, Mek? Oh. Kejap. Okay. Single-stranded binding protein. Dia adalah protein. Dia kecil-kecil je protein tu. Dia akan bind dekat single strand ni. Dia akan bind pada single strand. Kenapa dia nak bind? Sebab dia nak stabilizekan DNA tu. Dia macam, konsep dia macam ni lah. Dia macam penyempit baju. Okay, dia macam penyempit baju, single strand binding protein ni. Jadi kita nak sepit baju. Kita nak sepit baju supaya baju tu tak bergerak, tak ditebangkan oleh angin. Sama juga macam ni. Single strand binding protein ni kita nak kepitkan DNA yang dah terpisah tadi. Okay, single strand ni kita nak kepitkan. Kenapa kita nak kepitkan? Sebab kita nak stabilize the strand. Okay. Alright, next we have primase. Primase, it will catalyze the synthesis of single RNA primer at the 5' end of the leading strand and 5' end of each Okazaki fragment. Okay, kita tengok dulu apa itu primase. Primase ni to start the process of DNA replication. Okay, to start the process of DNA replication, we need to add primase. Kita kena tambah dulu primer, Kita kena tambah dulu RNA primer or primase. Kita kena tambah dulu RNA primer. Siapa yang tolong tambahkan? Yang tolong tambahkan adalah primase. Enzim primase. Maksudnya dia tambah RNA primer ni, dia akan tambah RNA bases. For example, okay yang ni, this is primase. It will catalyze the addition of RNA primer. Dia tambah sikit je. Okay. Dia tambah mungkin macam 10 nucleotide punya bases. Okay, dia tambah sikit je. Kenapa dia kena tambah? Sebab apa-apa kita nak start dalam DNA replication, untuk start kita punya replicate, kita kena tambah RNA primer.
Dia kena tambah RNA primer. Contohnya, katalah dekat sini, macam mana nak cakap? Okay. Katakanlah, okay, sebentar. Kejap Ini adalah saya punya DNA yang dah dibuka. Okay, dah buka dia punya double helix. Ini adalah 3 prime, ini adalah, sorry tak nak 3 prime. Okay, contoh, saya ada sini 5 prime, 3 prime. Sini 3 prime, 5 prime. Okay. Kenapa saya buat 5 prime, 3 prime? Kenapa saya tak letak sini 5 prime? Kenapa saya tak letak kat sini 5 prime? Kenapa saya tak letak kat sini 5 prime? Kenapa saya letak 3 prime kat sini? Kenapa? Kalau saya tanya kenapa? Soalan tanya, kenapa saya letak 3 prime dekat sini? Kenapa tak saya tak letak 5 prime? Kenapa? Topik 1. Astaghfirullahalazim. Terbalik lah cikgu. Sebab Bukan ni terbalik. Apa kena? anti parallel. Ya, sebab DNA is anti-parallel. Okay, kalau soalan tanya, kenapa boleh buat macam ni? Sebab DNA is anti-parallel. Dia akan run in opposite direction. Kalau sini dah 5 prime, okay, kalau dah sini 5 prime, dia punya partner sini 3 prime. Okay? Alright. Katakanlah, saya ada satu lagi. Contoh saya ada sini. Yang old strand kat sini 3 prime. Saya nak buat replicate yang old strand jadi new strand. New strand ni. Saya nak bina satu lagi strand yang baru. DNA replication lah. Sini saya punya akan jadi apa? 3 prime ke 5 prime yang kat sini? Kat sini akan jadi 3 prime ataupun 5 prime? Kat sini. 3 prime ke 5 prime? 5. Kenapa 5? Adilah. Kenapa 5? Sebab dia punya apa tu? Yang asal dah 3. Ya, betul. Sebab kat sini dah 3 prime. So, kat sini yang baru mestilah 5 prime. Sebab DNA anti-parallel. Okay, DNA is anti-parallel. Ini basic. Serius, ini adalah basic. Basic. Sangat-sangat basic. Sebab lagi detail kita akan pergi kejap lagi. Okay, katalah dekat sini 5 prime. Okay, 5 prime. Contoh dekat sini. Kat sini akan jadi berapa prime? Kat sini. Yang baru akan jadi berapa prime? 3. Dia akan jadi 3 prime lah kan? Okay, dekat sini dia akan jadi 3 prime. Sebab apa? DNA is anti-parallel. Ini lah. Okay? Tu basic, sangat-sangat basic. So, contohnya, okay, contohnya, okay, contoh kalau kita buat, apa nak cakap, okay, so first law, okay, law pertama adalah DNA replication occur, DNA polymerase hanya boleh bergerak daripada 5 prime kepada 3 prime. Okay, DNA polymerase only can work from 5 prime to 3 prime. That is the first law. Okay, law yang betul-betul yang awak kena pegang. DNA hanya boleh bergerak dari DNA polymerase hanya boleh bekerja daripada 5 prime kepada 3 prime. Sekejap bising. Alright. Okay, so DNA polymerase macam saya cakap, saya tak ada tikus lah. Sekejap saya bising dulu. Okay, DNA polymerase hanya boleh bergerak daripada 5 prime kepada 3 prime 5 prime kepada 3 prime. Itu adalah law dia. Okay, kalau ditanya apa soalan yang itu tanya?
soalan PSPM, tak ingatlah tanya apa, 3-4 tahun lepas dia tanya tu apa entah, tak ingatlah, tapi kalau dia tanya DNA polymerase hanya boleh bergerak 5' kepada 3'. So untuk primase contohnya saya nak cerita pasal primase ni. Primase tadi it will catalyze the addition of RNA primer. Okay, a primase will catalyze the addition of RNA primer. So maksudnya dia akan tambah RNA nucleotide. Okay, primase will catalyze the addition of RNA primer at the 5'. So maksudnya primase, kita ada satu benda, kita ada satu enzim diberi nama primase. Primase ni buat apa? Contoh ini adalah primase. Primase dia akan tambah RNA nucleotide. RNA primer at the 5'. Dia tambah dekat situ, kat sini pun dia akan tambah. Okay, kat sini pun dia akan tambah. Sini, okay, dia tambah. Apa RNA punya basis? What is the basis of RNA, guys? Apa RNA punya basis? Apa basis of RNA? Kalau DNA, ATCG. RNA apa dia? AUCG. AUCG. Okay, good. Very good. So, if my DNA yang color yellow tu, my DNA strand here, if the DNA strand, DNA nucleotide at the yellow strand is GCT. So, what is the RNA nucleotide dekat sini? Apa RNA nucleotide dekat sini? CGA. CGA. Okay, so itulah maksudnya primase. Dia akan tambah RNA primer. Okay, second, if I have, for example, ATT on my DNA strand, what is the basis, what is the RNA primer that I will add here? What is the RNA primer? UAA. UAA. Yang itulah. Okay, UAA. Yang ni. Ini adalah kerja primase. Dia akan start tambah primer. Boleh? Setakat ni boleh ke? Boleh. Boleh, okay. Alright. Lepas tu, kita ada DNA polymerase 3. Okay, ni adalah primase. Dia tambah sedikit. Lepas tu, dah. Itu je kerja dia. Tambah banyak. Sebab dia nak start saja. Then barulah kita ada DNA polymerase 3 untuk tambah DNA nucleotide. So DNA polymerase 3, it will catalyze the addition of DNA nucleotide. For example, okay, mana? DNA polymerase 3 ni? Okay, DNA polymerase 3 will catalyze the continuation of synthesis of leading strand. Okay, for example, it will add DNA nucleotide. Let me see, ada tak yang ni? Okay, kejap ni dah buka, lepas tu ada primase, tambah primer. Then we have DNA polymerase 3. It will catalyze the addition of DNA nucleotide. So dia tambah. Okay, dia tambah macam tu. Okay, so what happen is, okay, yang ni. Okay, katakanlah yang ni. This is kerja, ni adalah DNA polymerase 3. It can work only 5' to 3'. So for example, if my old strand, okay, this is the old strand. Ini old strand. New strand yang bawah. Katakanlah old strand ada AGCA, contohnya macam ni. So DNA polymerase 3, dia akan tambah TCGT. It will catalyze the addition of DNA nucleotide that complementary to the old strand. Okay, dia akan tambah DNA nucleotide yang akan complement dengan old strand. For example, if I have AGC, DNA polymerase 3 akan tambah TCG. Boleh? Ya ke? Nampak ke? Boleh ke guys? Boleh ke? Boleh, Mida. Boleh. Boleh. Boleh.
Okey. Contohnya, okey, katakanlah satu lagi, okay, saya hantarlah buku lah. Katakanlah saya ada DNA polymerase 3. This is a DNA polymerase 3. So what happen is my DNA polymerase 3 will catalyze the addition of DNA nucleotide. Tambah aja. Jadi saya akan tambah. Okey, itulah kerja DNA polymerase 3. Contohnya katakanlah saya ada G, C, C, T. Saya akan tambah base apa? Kat sini? CGGA. CGGA. Okey, CGGA. Saya akan tambah benda tu. Okey, sama juga dekat strand yang lagi satu. Dekat strand yang lagi satu saya akan tambah. Tambah juga. Tapi strand yang lagi satu dia tak continuous. Okey, kita tak continuous. Kita tak terus gerak macam ni. Dia akan tambah sedikit demi sedikit. Okey, dia akan tambah sedikit demi sedikit. Dia tak tambah secara terusan. Okay, nanti kita tengok. Next is DNA polymerase 1. DNA polymerase 1, it will catalyze the degradation and replacement of RNA primer with DNA nucleotide. Okay, it will catalyze the degradation and replacement of RNA primer with DNA nucleotide. Maksudnya dia akan degrade. Dia akan degrade tu maksudnya dia akan tukar yang ni. Yang ni. Yang ni tadi kan, biru ni kan. Biru kat sini, kita nak tukar. Kita tak nak letak UAA. Kita nak tukar dengan DNA punya nucleotide. Itu adalah kerja DNA polymerase 1. Okay, it is DNA polymerase 1 punya function. We will change the RNA primer to DNA nucleotide. And the last one is DNA ligase. DNA ligase, it catalyzes the annealing or the binding of the Okazaki fragment. Okazaki fragment ni adalah short fragments. Okay, Okazaki fragment is short fragments. And the short fragments we can only found in lagging strand. Okay, lagging strand. Short Okazaki fragment ni hanya boleh dijumpai di lagging strand. Okay, contoh DNA ligase. Okay, kerja DNA ligase Ni ligase ni macam gum. So apa yang dia buat, dia akan macam tu juga dia buat. Penat saya cari. Okay, ligase. DNA ligase ni adalah gum. So dia akan gum apa? Dia akan gumkan short fragment. Dia akan gumkan Okazaki fragment tu. Okazaki fragment tu dah putus. Dia putus, dia tak bercantum. Okay, dia tak bercantum. So macam mana kita nak cantumkan? DNA ligase lah punya function. Awak akan jumpa lagi DNA ligase ni dalam topik 8 nanti. Dalam topik 8. So contohnya kita padam ni sebab tak lawa. Okay, saya nak cerita pula pasal leading strand. Okay, formation of leading strand and lagging strand. So masa DNA replication, we have two type of strand. We have leading strand. Leading strand dia punya karakteristik, it will form continuously. Okay, it will form continuously from 5' to 3'. Karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua, it will move towards replication fork. Okay, it will move towards replication fork. So this is replication fork. Okay, replication fork. That is replication fork. So it will move towards, menuju ke arah replication fork. That is leading strand. Kenapa leading strand form continuously? Because DNA polymerase 3 only can work from 5' to 3'. Sebab itulah dia boleh synthesize continuously, non-stop. Lagging strand, okay, if you see here, at the lagging strand here, lagging strand characteristic, the characteristic of lagging strand, it will form discontinuously. Okay, dia akan form discontinuously. Maksudnya dia tak continue, dia akan stop. Contoh macam ni lah, leading strand ni macam mana nak cakap
Okay, leading strand ni awak macam awak naik flight, contoh awak nak pergi Korea, daripada Malaysia awak nak pergi Korea, tak ada transit. Straight punya flight. Lagging strand awak nak, takkanlah Korea pun transit kan. Lagging strand ni awak naik flight daripada Malaysia nak pergi Korea, ada transit. Transit dekat Thailand contohnya. So itu adalah lagging strand. Dia ada stop. Lag kan? Lag. Stop. Okay, itu dekat lagging strand ni, it will form discontinuously and it will move away from replication fork. Dia tak menuju. Kalau awak tengok arrow tu, dia bergerak away from replication fork. Okay, away from replication fork. Tengoklah, dia bergerak away from replication fork. So what happen is, you can see here, okay, because this is lagging strand, you can see here there are 4 Okazaki fragment. Number 1, number 2, number 3, and number 4. And these 4 Okazaki fragment is not connected. Okay, it's not connected. So, bila dia tak connected, there is one enzyme called DNA ligase. It will join the Okazaki fragment. Kenapa dia start daripada sini? Sebab kita buka start pada sini. Helicase dia start buka pada sini. So bila dia start buka, dia tak buka terus macam zip laju macam tu. Tak. Dia buka sikit demi sikit. Okay. Macam ni lah tadi. Helicase. Mana tadi? Bukan. Yang ni. Okay, dia buka sikit dulu. Dia buka sikit, lepas tu ada primase datang. Kalau sini, yang ni adalah lagging strand. Yang bawah ni adalah lagging strand. Okay, kalau you tengok, dia buka sikit. So ini adalah first Okazaki fragment. Primase. DNA polymerase 3. Second Okazaki fragment. Okay? Sorry. Okay, you nampak kan? 1. Okay? Then DNA polymerase 3. 4. Third Okazaki fragment. So you can see that, the fragments, the Okazaki fragments is not connected. Okay, tulis Okazaki fragment huruf besar sebab itu nama pakcik yang discover. Okay, pakcik yang discover fragment ni adalah pakcik Okazaki. So kita tulis nama dia huruf besar. So you can see that dia lag. Okay, dia lag. Kenapa dia lag? Kenapa dia discontinuously? Balik kepada law yang pertama, DNA polymerase only can synthesize from 5' to 3'. Boleh ke guys? Faham tak? Boleh ke? Boleh. Boleh ke? Boleh. Boleh. Yang lain boleh tak? Boleh madam. Okay. Benda ni takkan dapat dalam sekali je lah. Mungkin sekali tu at least awak faham dalam 2%. Sebab tu awak kena study, baca balik and then tolong buat app puzzle tu. Mungkin awak akan lebih nampak lah kalau awak tengok video. Okay. Itu adalah primase. Itu adalah leading and lagging strand. Okay, sebelum saya proceed kepada apa itu DNA replication, saya nak explain based on yang ni proses. Saya nak tunjuk dulu satu video. Macam mana proses of DNA replication berlaku. Okay, macam mana proses of DNA replication berlaku. Oh, tak nampak. Kejap saya cari dulu video. Okay. Ada? Mana engkau? Sebentar. Ni dia. Okay, so you can see this is process of DNA replication. Okay, DNA replication. So bila kita unwind the double helix, okay, dia akan jadi macam ni lah. Tadi double helix, bila kita unwind, dia akan jadi ni. So A complementary to T, G complementary to C. Alright, so what happened is, okay, to start the process of
DNA replication, okay, by semi-conservative model. Kita tahu semi-conservative model, kita ada new strand and old strand. So this is DNA. It is anti-parallel. 5' to 3', 3' to 5'. Okay, so first we have DNA helicase. DNA helicase will unwind the double helix, catalyze the unwinding of parental double helix at replication fork. So that is replication fork. Then we have primase. Okay, primase. Primase will catalyze the addition of RNA primer. Dia tambah primer, dia tambah RNA bases. Tak tambah banyak pun, sikit je, dalam 10 je. Tambah, that is primer. Then next we have DNA polymerase 3. DNA polymerase 3 will catalyze the addition of DNA nucleotide. Okay, so remember DNA polymerase only work from 5' to 3'. So it will work, okay, dia akan bergerak. Gerak aja. So kalau kita tahu, kita nampak kat sini dia start dengan 5' kan? Start dengan 5' kat sini, kita tahu ini adalah leading strand. Okay, dia move toward replication fork. Okay, for lagging strand, okay, what happened at lagging strand? We have a primase. So ni kita dah ada Okazaki fragment dah. Okay, kita ada Okazaki fragment. So macam mana Okazaki fragment terbentuk? First we have primase. It will catalyze the addition of primer. Dah, habis kerja dia. Then we have DNA polymerase 3. DNA polymerase 3 will catalyze the addition of DNA nucleotide. Tambah. Okay, dah. Okazaki fragment. Lagi, kita nak buka lagi. Helicase tu tengah buka lagi. Okay, primase. Jatuh. DNA polymerase 3, catalyze the addition of DNA nucleotide, and then that is the Okazaki fragment. Okay, and the Okazaki fragment is not connected. Exonuclease tak ada dalam syllabus. Then we have DNA polymerase 1. DNA polymerase 1 will replace the RNA primer with DNA nucleotide. And the last one, we have DNA ligase. DNA ligase will catalyze the annealing or the binding of Okazaki fragment. DNA ligase ni akan gum. Okazaki fragment yang putus tadi, okay, DNA ligase itulah yang akan gum the Okazaki fragment. So at the end, we're going to have one old strand and another one is new strand. Alright. Boleh ke? Boleh ke guys? Boleh. Okay. Yang lain boleh tak? Boleh. Ini Boleh. video. Boleh. Apa dia Kak? Boleh. I need this video boleh. Boleh. Nanti saya bagi. Saya post dekat Google Classroom lah. Saya bagi semua video yang saya ada. Alright. Okay. And then apa dia? Okay. So kalau awak tak faham kan tak faham. Kalau macam kurang lagi, tolong buat app puzzle tu supaya awak nampak. Okay. So ini tak adalah saya explain dah explain lah tadi. Okay. Alright. Next. Ya. Mak, saya nak keluar. Oh, boleh. Siapa ni? Siapa tadi cakap masa? Alia. Okay, Alia, go. Take care, Alia. Bye-bye. Thank you, madam. Okay, Alia nak pergi vaksin. Okay, 6.3 protein synthesis, transcription and translation. Ada sedikit je lagi. Saya nak explain pasal transcription saja. Kalau DNA replication tu banyak benda. Transcription tu dalam 10% sahaja daripada DNA replication. Okay, so I'm going to discuss transcription dululah. Alright, explain briefly transcription and translation, introduce codon and its relationship with sequence of amino acids using genetic code table, explain transcription and the stages involved, explain translation. Okay, first I'm going to overview. Protein synthesis. Protein synthesis, we have two steps. We have two process. Process number 1 is transcription. And transcription occur in nucleus. Okay. This transcription is the process of synthesizing mRNA
from DNA. Okay, basically DNA to mRNA, we have transcription. Takes place in nucleus. And during transcription, we have 3 steps: initiation, elongation, and termination. Okay, after mRNA is produced, mRNA will exit the nucleus and then it will enter cytoplasm for the process called translation. Translation is the process whereby we're going to translate mRNA into polypeptide chain or protein. Okay, in translation, we also have 3 steps: initiation, elongation, and termination. Okay, initiation, elongation, and termination. All right, for transcription, we're going to need 3 things. And the 3 things are, ni saya explain so, promoter, okay, promoter, RNA polymerase, and terminator. Terminator dia tak tunjuk dalam ni. Okay, kita perlukan 3 benda saja untuk transcription. Promoter, RNA polymerase, and terminator. Promoter ni adalah tempat permulaan transcription. RNA polymerase adalah enzim, satu-satunya enzim yang kita perlukan. Alright, before I proceed and in explaining process transcription, I want you to read. Okay, baca dulu transcription kejap dalam 2 minit. Saya nak ambil handphone jap. Baca jap . Alright, okay. So, kejap . Okay, untuk transcription, kalau untuk DNA replication tadi, kita baca dua-dua tau. Kita baca dua-dua strand. Kita baca 5 prime, kita baca 3 prime.
Okay, yang ni 5 prime kita baca, 3 prime kita baca. Tapi untuk transcription, we only read one strand. Okay, we only read one strand. For example, kita tengok gambar ni lah lagi clear. Okay, for DNA, we have DNA is double stranded, 5 prime to 3 prime, 3 prime to 5 prime. Okay, so we only read for transcription process, we only read one of the strand. Which one yang kita akan baca? Which one yang kita akan baca? Yang atas ke, 5 prime ke 3 prime ke, 3 prime ke 5 prime yang kita akan baca? Which one? 3 ke 5. Why 3, 5? Sebab nanti kita letak RNA tu 5-3, lepas tu dia jadi. Siapa cakap ni? Siapa yang bagi tahu jawapan ni? Sorry. Adila. Adila, pandai. Okey, betul Adila cakap. Pandai Adila. Okey, Adila cakap kita ambil yang 3 prime. 3 prime to 5 prime. Yes, betul. Apa yang Adila cakap. Kita ambil 3 prime to 5 prime punya strand. Why? Because our mRNA must be 5 prime to 3 prime. Okay, mRNA kita mestilah 5 prime kepada 3 prime. So we going to read this one, this strand. We going to read this strand. Macam mana kita nak read? Okay, contoh macam mana kita nak read. Macam mana proses transcription tu? For example, T. T partner dia siapa? A. G, C. A, U. C, G. G, C. G, C sampailah habis. Okay, yang tu. Awak akan jumpa banyak soalan, tak kisahlah biomix ke ataupun awak tengok soalan tutorial, pattern soalan yang selalu ditanya adalah pattern yang macam ni. Allah, teruknya star saya. Okay, pattern yang macam ni. Macam mana kita nak transcribe? Macam mana kita nak baca genetic code? Okay, ini adalah soalan favorite. Macam mana kita nak baca genetic code? Kat sini dia boleh tanya, dekat sini dia boleh tanya. Kat sini pun dia boleh tanya. Okay, tapi tak apa, itu saya akan bagi briefing esok. Bukan briefing, saya akan explain esok in detail. Dekat sini dengan kat sini. Kita pergi dulu apa itu transcription. Transcription, this process occur in, where does this process occur? Kat mana proses ni? Nucleus. Nucleus, pandai. Okay, proses ni berlaku dekat nucleus. Okay, proses ni berlaku dekat nucleus. So, to start with the transcription process, what happen is this RNA polymerase, it will bind to the promoter. Okay, RNA polymerase, it will bind to the promoter. After it bind to the promoter, it will unwind the double helix. Maksudnya dia akan buka the double helix. Dia akan jadi macam ni. Dia buka macam ni. Okay, nampak tak macam ni? Macam ni kan? Yang ni. Yang tu kan? Nampak ke tak? Nampak Madam. Nampak Madam. Okay. Yang itu kalau dia tanya itu apa, ini kita panggil sebagai replication bubble. Okay, kita panggil sebagai replication bubble. Saya tak sure ada ke tak dalam nota awak. Tapi tak ada, tolong tambah sikit lah. Just extra information. That is replication bubble. Okay. So once RNA polymerase bind to the promoter, it will okay, yang ni lah. Okay, dia akan bind to promoter and then dia akan unwind the double helix. Itu proses initiation. During elongation, this is elongation. During elongation, RNA will move along the template strand. So this RNA polymerase, yang ni, RNA polymerase, it will move along the template strand. So masa dia bergerak tu, dia akan catalyze, okay, it will catalyze the addition of RNA nucleotide. Okay, it will catalyze the addition of RNA nucleotide. So dia akan tambah. Okay, dia akan bergerak, sambil bergerak tu dia akan tambah. Until it reach terminator. Once it reach terminator, kita dah masuk step yang seterusnya, iaitu termination. So once it reach terminator, it will stop transcribe
and then RNA polymerase will detach from DNA. Then the mRNA will be released. Okay, so saya explain balik berdasarkan gambar, berdasarkan video ni. So what happen is, during stage 1, which is initiation, RNA polymerase bind to the promoter region and unwind the double helix. Dia bind daripada double helix, dia akan unwind, dia akan buka double helix tu. Okay, so once it open the double helix, we call this as a replication bubble. Okay, only one strand of the DNA act as template. So kita akan guna DNA template yang 3', 5'. That is initiation. During elongation, proses memanjang, penambahan. Tak tahu elongation bahasa Melayu apa. Okay, RNA polymerase will move along the template. Okay, yang besar sebesar alam macam muka orang ni, itu adalah RNA polymerase. It will move along the template. When it moves, it will catalyze the addition of RNA nucleotide complementary to the base template. For example, if the DNA TGA, it will add RNA nucleotide ACU. Okay, until it reach terminator. Okay, contoh yang color merah ni, saya tengok kat sini, mana dia? This one. Until it reach terminator. Transcription proceed until RNA polymerase transcribe a terminator sequence. Once it reach terminator in the DNA, mRNA is released. Okay, mRNA is released. It will or detach from the template and DNA is then released. Maksudnya bila dah sampai terminator, mRNA tu akan dilepaskan. DNA tu akan balik dalam bentuk double helix. Okay, yang tu. Boleh ke? Boleh ke guys? Boleh, madam. Boleh, okay. Tak apa, nanti saya akan bagi satu lagi video app puzzle. Nanti tengok. Okay, sikit je. Saya nak cakap pasal ni je, lepas tu kita habiskan. Kita stop kelas. Alright, in eukaryotic cell, mRNA is modified after transcription. After we have our mRNA here, okay, after we have our mRNA in eukaryotic cell, in eukaryotic cell, mRNA is modified after transcription. Okay, so after transcription, mRNA akan modified. Kenapa nak modified? Okay, kenapa nak modified? Before kita tahu kenapa nak modified, proses modified tu kita panggil sebagai RNA splicing. Okay, RNA splicing. RNA splicing is mRNA is modified after transcription. And this process only occur in eukaryotic cell. Apa contoh eukaryotic cell? Contoh eukaryotic cell? Sel manusia. Sel manusia, human cell. Animals. Animal cell. Yes, animal cell, plant cell. Okay, animal cell, plant cell. Okay, that is the example of eukaryotic cell. So what happen is, kita punya DNA ada exon dengan intron punya region. We have exon region, intron region. Exon region is the coding region. Okay, maksudnya exon ni adalah dia akan membawa maksud. Dia akan membawa makna. Dia akan bagi something. Okay, maksudnya coding region, maksud dia akan bagi kod lah. Kod apa yang nak kena translate nanti. Intron is the non-coding region. Okay, intron is the non-coding region. Intron does not, dia tak membawa apa-apa maksud. Dia tak ada code for apa-apa pun. So kita tak perlukan intron. So what we're going to do is, we're going to remove the intron. Okay, we're going to remove the intron region, okay, by spliceosome. Okay, we have spliceosome, it will remove the intron. Okay, this one.
Okay, intron dekat mRNA ni kita nak remove intron. After intron is removed, we only have exons. Okay, we only have exon. So these exons will join together and we only have mRNA that has coding sequence. Okay, kita ada mRNA yang berkod, yang membawa maksud. mRNA yang ada coding sequence ni lah, it will exit the nucleus through nuclear pore and it will enter cytoplasm for a process called translation. Okay, so apa yang saya boleh cerita, summarize kan, dekat DNA kita ada exon dengan intron. Nak exon, tak nak intron. Okay, nak exon, tak nak intron. So, bila kita buat proses transcription, kita dapat juga intron. This is the raw RNA. So, what happened? We're going to remove the intron by spliceosome and the exon will join together. We get the mRNA and this mRNA will exit the nucleus through nuclear pore for a process and enter cytoplasm for a process called translation. Okay, itu adalah RNA splicing. Hanya ada dalam eukaryotic cell. Prokaryote tak ada benda ni. Prokaryote does not has this process. Okay, boleh? Boleh ke? Boleh ke? Boleh guys? Boleh. Alright. Okay, I think that's all for today. We're going to we're going to continue tomorrow on genetic code. This one. Genetic code and its relationship with sequence of amino acids. And we're going to discuss translation. Alright. Okay, I think that's all for today. Tak nampak. I think that's all for today. Please do add puzzle. Okay, please do add puzzle and I'm going to assign another video on add puzzle and also quizzes. Okay, saya bagi masa sampai minggu depan lah untuk buat. Tapi untuk yang DNA replication tu, minta buat esok. Okay, esok mesti semua, esok petang saya nak tengok semua dah jawab. Alright. Okay, I think that's all for today. Pergilah makan. Dah pukul 1 dah. Alright, take care guys. Bye-bye. See you tomorrow. Thank you, madam. Thank you, madam.